नमस्कार जय जगन्नाथ आपण समस्त को ओडिया ज्ञान यूट्यूब चैनल रे बहुत बहुत स्वागत। दर्शक बंधु आपणक पई नै आसीछु आउ एक चमत्कार एवं पवित्र अंकशास्त्र वीडियो। आपणक मोबाइल स्क्रीन ऊपर रहिछि दुईटी रथ, गोटिए हेउछि महाप्रभु श्री जगन्नाथक नंदीघोष एवं द्वितीय रे रहिछि बड़ ठाकुर बलभद्रंकर तालध्वज रथ। तेबे आपण कोनोसी तरबरिया न होई निज मन को शांत करंतु, आखि बंद करी महाप्रभु जगन्नाथ एवं बलभद्रंको स्मरण करंतु। तापरे निज अंतरात्मा जो रथ को बाछिबाकु कहूछि, आपणक मन जो रथ आड़कू आकर्षित करुछि आपण सही रथटी को चयन करंतु, पसंद करंतु बा बाछंतु। ताहापरे आपणक चयन आधार रे आमे जानिबाकु चेष्टा करिबा आपणक जीवन रे धन प्राप्तिर सुयोग केबे आसीबो, केउ क्षेत्र रे आपणको भल परिवर्तन देखिबाकु मिलिबो एवं आगामी समय रे केउ सकारात्मक सुयोग आपणक अपेक्षा रे रहिछि। मने रखंतु एही वीडियोटी आध्यात्मिक आस्था, सकारात्मक चिंताधारा एवं अंकशास्त्र सहित जड़ित अटे। तेबे एही वीडियोटी को कोनसी साधारण वीडियो भाबंतु नाही। तेबे आपण कोन एही दुईटी रथ मध्यरु जे कोनसी गोटी को बाछि सारिले तेबे आसंतु जानिबा आपणक धन प्राप्तिर सुयोग केबे आसीबो। जदि बाछि नाहंती ताहाले शीघ्र बाछंतु एवं वीडियोटी को बिना स्किप करी शेष जाय देखंतु। आम चैनल रे प्रथम थर वीडियो देखुतिले वीडियोटी को लाइक करने सहित चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं बेल नोटिफिकेशन टी को ऑल रे प्रेस करी रखंतु। तेबे वर्तमान आसंतु जानिबा आपणक जीवन रे धन प्राप्तिर शुभ सुयोग केबे आसीबो। जदि आपण निज हृदयर कथा सुनी प्रथम रथटी को बाछिछंती तेबे एहा आपणक जीवन रे धैर्य, परिश्रम और आशार प्रतीक अटे। आपण सही परि व्यक्ति अटंती जे जीवन रे अनेक संघर्ष करिछंती। अनेक थर आपण निजर समस्त प्रयास करिथिले मध्य ताहार फल तुरंत पाई नाहंती। एहा आपणको केबे निराश करि थाई पारे, किंतु आपण केबे हार मानि नाहंती। एही चयन सुचाई जे आपणक जीवन रे आर्थिक उन्नतिर सुयोग धीरे धीरे आसीबो। एहा हठात बड़ धन लाभर संकेत नुहे, बरम निज परिश्रम, दक्षता एवं सठिक निष्पत्ति माध्यम रे आगको बढ़िबार संभावना को दर्शाए। जदि आपण चाकरी करूछंती तेबे नुआ दायित्व किंबा आय वृद्धिर सुयोग मिलिबो। व्यवसाय करुथिले नुआ ग्राहक किंबा भल लाभ मिलिबार संभावना रहिछि। अनेक दिन धरी जो काम अटकी रहिछि ताहा धीरे धीरे आगको बढ़िबो। काहाठारे अटकी रहिथिबा टंका फेरे मिलिबो। पुराना कोनोसी सुयोग पुनि थरे आसीबो किंबा नुआ आयर उच्च मिलिबार संभावना रहिछि। तेणु आगको आसुथिबा प्रत्येक सुयोग को भल भाबरे विचार करंतु। एही चयन आहुरी इंगित करे जे आपणक जीवन रे एमिति जणे व्यक्तिक आगमन होई पारे जे आपणको सठिक परामर्श देबे किंबा भल सुयोग सह परिचय कराइबे। सही व्यक्तिक कथा को बुझी विचारी करी निष्पत्ति नेले आपणक भविष्यत पई लाभदायक हेबो। धन प्राप्ति केवल टंका मिलिबा नुहे, अनेक समय रे भल कामर सुयोग, स्थायी आय, परिवार रो सहयोग एवं मानसिक शांति मध्य समृद्धिर अंश होई थाए। आपणक जीवन रे एही सब क्षेत्र रे मध्य सकारात्मक परिवर्तन आसीबो। तेबे गोटिए कथा मने रखंतु, अनावश्यक खर्च, अति तरबरिया निष्पत्ति किंबा कहार कथारे आसी टंका विनियोग करिबा ठीक हेबो नाही। भाबी चिंती निष्पत्ति नेले आपण निजर परिश्रमर फल को भल भाबरे सुरक्षित रखि पारिबे। जदि आपण बहु दिन धरी कोनोसी बड़ इच्छा पूरण पई चेष्टा करूछंती तेबे आगामी समय रे ताहा पई नुआ रास्ता खोलिबो। आपणक आत्मविश्वास और परिश्रम आपणको धीरे धीरे सफलतार निकट को नै जीवो। महाप्रभु श्री जगन्नाथक प्रति भक्ति, सत्कर्म एवं सकारात्मक चिंताधारा सह आपण आगको बढ़िले आपणक जीवन रे भल सुयोग आसीबो। मने रखंतु भाग्य सहित परिश्रम मध्य समान भाबरे जरूरी। निज लक्ष्य उपरे ध्यान रखंतु, धैर्य हरांतु नाही एवं प्रत्येक दिन नुआ उत्साहर सहित काम करंतु। एहा आपणको आर्थिक और व्यक्तिगत प्रगति दिगरे आगे नेबो। तेबे जदि आपण प्रथम रथ बा नंदीघोष को बाछिथिले तेबे कमेंट बॉक्स रे नंदीघोष लिखिबा सहित जय जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। तेबे वर्तमान जानिबा जदि आपण द्वितीय रथ अर्थात प्रभु बलभद्रंक पवित्र तालध्वज रथ को बाछिछंती तेबे एही पसंद आपणक साहस, दृढ़ संकल्प एवं परिश्रमर प्रतीक अटे। प्रभु बलभद्रंको शक्ति, धैर्य एवं सुरक्षार प्रतीक भाबरे मना जाई थाए। सही कारणरु एही रथर चयन एहा सुचाई जे आपण जीवनर कष्ट को साहसर सहित सामना करिबार क्षमता रखंती। आपणक जीवन रे होय तो अनेक समय आर्थिक समस्या आसीथिबो, किंतु प्रत्येक थर
ଆପଣ ହାର ନ ମାନି ପୁଣି ଥରେ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମନୋବଳ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଏହି ପସନ୍ଦ ସୂଚାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାର ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିବ, ଅଟକିଥିବା କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ କିମ୍ବା ନୂଆ ଆୟର ରାସ୍ତା ଖୋଲିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେବେ ଏହା କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ। ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ବିବେକପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଯାହା ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ନିଜ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଠିକ ସମୟରେ ଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ତେବେ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତିର ସମ୍ଭାବନା ବଢିପାରେ। ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ କୃପାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଏହି ରଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ଯେ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାୟ ପଥରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ସମୟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଓ ସମନ୍ୱୟ ବଢିପାରେ। ଯଦି ପରିବାରରେ କୌଣସି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଥିଲା ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରିବାରର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଦେବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଖୋଲି ଆଲୋଚନା କଲେ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ମଜବୁତ ହୋଇପାରେ। ଯଦି କୌଣସି ଛୋଟ ମତଭେଦ ରହିଛି ତେବେ ଶାନ୍ତ ମନରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ରାଗରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ସମୟ ଆଶାଜନକ ହେବ। ନୂଆ ଗ୍ରାହକ ମିଳିବେ, ପୁରୁଣା ବକେୟା ଟଙ୍କା ଫେରି ଆସିବ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆପଣ ଅନେକ ଦିନରୁ କୌଣସି ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଫଳତାର ସହିତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ତେବେ ଶେଷରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତ ଧନ କେବଳ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ। ସୁସ୍ଥ ଶରୀର, ଶାନ୍ତ ମନ, ପରିବାରର ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ସତ୍କର୍ମ ହିଁ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ ଅଟେ। ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସାହସ, ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁ, ଏହା ହିଁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଯଦି ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଥ ବା ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥଟିକୁ ବାଛିଥିଲେ ବା ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ତାଳଧ୍ୱଜ ଲେଖିବା ସହିତ ଜୟ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ମାନେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆମକୁ ଭିଡିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଭିଡିଓ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର, ଅଙ୍କଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଜଣା କଥାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାଉ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆମକୁ ଭିଡିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନଟିକୁ ଅଲରେ ପ୍ରେସ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଜିର ଭିଡିଓ ଏତିକି। ଭିଡିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।